Okay, so welcome back again to my channel. It's Pio here, and today we're gonna continue another episode of Attack on Titan final season part 2, episode 2 or final season episode 18. Jadi setelah kemarin itu ya, episode terakhir itu 16-17 tuh lebih kayak penyerangan revenge-nya Marlian gitu kan ya kepada Paradise Island, kepada Eren. Kenapa? Karena ya ini take revenge for kejadian di Liberio gitu ya, Liberio tragedi, dimana Eren kan tiba-tiba kayak nyerang Liberio gitu kan. Nah sekarang di sini tuh bukan Eren sih, bisa dibilang kayak mereka membalas dendam untuk penyerangan tiba-tiba Eren itu tersebut gitu, dengan adanya Commander Magar, terus juga Porco, Pig, sama Reiner gitu kan ya. Jadi bisa dibilang kemarin itu bener-bener kayak Porco, Reiner versus sama Eren. Nah itu dia tuh. Jadi bener-bener ini banget ya, dua Titan versus sama Eren, bener-bener kayak satisfying banget sih ya nontonnya gitu kan ya. So I'm getting so curious about this episode. Jadi setelah kemarin itu, jadi intinya itu Onyan Kopon itu sebenarnya nggak berniat untuk mengkhianati soldier army kayak gitu ya, bisa dibilang. Jadi sekarang dia minta tolong sama si Armin dan yang lainnya gitu kan ya. Dan sementara itu Hanji masih di perjalanan, kayaknya dia lari untuk segera mengobati Levi, bisa dibilang. Dan untuk nantinya bakal bisa atau mungkin Levi bakal kembali, tapi kayaknya bakal memerlukan waktu yang lama sih untuk pengobatan Levi gitu kan ya. Entah kapan Levi bakal kembali juga untuk berperang melawan army mereka gitu kan ya. So kali ini kayaknya sementara jenderalnya atau pemimpin ini adalah Armin kayaknya sih. Jadi Armin yang bakal menentukan, atau Jen bisa dibilang, karena kan Jen itu ini kan general officernya ini kan Survey Corps di kantor gitu, bisa dibilang. So dan terakhir juga semua kayaknya pada mempercayai Onya Kopon gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak mereka kayak mau tidak mau tuh harus percaya gitu kan ya sama mereka untuk bisa lebih baik gitu. Dan mereka akhirnya tercerahkan gitu loh kalau sebenarnya Eren itu bukan memihak pada Zeke ataupun Yelena gitu, bisa dibilang. Tapi Eren itu bisa dibilang kayak bertindak atas kehendak dia sendiri gitu ya, according to his own will gitu. So I'm getting so excited. Ditambah lagi terakhir itu Eren itu ya teriak gitu ya, screaming up, rampage kayak gitu. Jadi ya you know kan kalau misalkan tinggal sekarang tuh nunggu Zeke aja sih, nunggu Zeke gitu kan ya. Dan itu bisa dibilang kayak bakal membuat the best condition to do a rumbling sih kalau kata aku sih ya. Cuman tinggal nunggu para petinggi soldier itu buat jadi Titan aja semua udah, itu bakal ngikut semua apa kata si Eren gitu kan, founding Titan gitu. Kayak berada Zeke di sampingnya gitu. So yeah, just let's go lah for episode 18 or part 2 episode 2. Dan attack. Jadi keputusannya nih apa nih? Dia masih kayak ini ya, ke-trigger sama perkataan Eren yang kalau dia adalah Ackerman itu ya. Armin mulai tersadarkan, Armin mulai tercerahkan gitu ya.
ナに話を持ちかけられた時からそうするしかなかった。断ればイレナはどんな手段を使ったかわからない。ただ承諾したと見せて自分は味方だと思い込ませることができたなら、地ならしてこの島を守ることが。 Udah rambling. パラディ島は今後50年は誰にも手出しされない。みんなを地獄に導く。 Yeah, lead us to the hell. そんなクソ野郎を俺は妬んだ。かっこよかっ Hah? Because he was so た。 cool? ほどムカつくことだが、俺はまだ奴に Oh, iya sih, pasti. ああ、このまま死なれたらあいつをぶん殴れねえし。 Hah? 突き放すのはどうしてなの。私のことが嫌いって。なんでそんなことエレンは言うの。それはまさか。少なくともミカサがよく頭を痛そうにしてたことなんてエレンも僕も昔から知ってた。嘘をもっともらしくするために利用した。無理やりついた嘘だからね。 Oh, エレンに全て終わった後で聞いてみたらいい。 Roy akan menyelamatkan dunia. もういい。お前の負けだ。これ以上誰も苦しめなくていい。これ以上苦しまなくていい。 Oh, なぜあがく。お前は何のために戦っている。何のために。 for the world. Oh, ゴリオード。くっそ重いのをもらった。 oh. エレン、俺はもう終わりにしたい。俺とお前の毒が同じなんだ。もういいだろう。もう眠れ。 Oh. No. Tatakae. Tatakae Eren. Oh my god. Gila. Itu hampir pecah loh semua bangunan itu ya. Cuma gara-gara teriakan dia doang sih. Siapa itu? Oh, Beast Titan. Oh, Zeke. 来たか。脅威の子。ちょっと遅れたが、なんとか約束の場所にたどり着いたか。よく一人で耐えたな、エレン。あとはお兄ちゃん。 Oh. Big brother, big bro. Yo. Ini kalau udah Zeke yang turun tangan nih langsung pada kacau semua nih, pada kacau. 奴のうなじを射抜く。ここを追わせろ。了解。 Pada kacau semua nih. Yo. 獣と打ち合いは賢明とは言えません。いや、裏切り者は俺ら裁く。しかし車力を果たれ。 Oh. 獣の投擲が来る。大変待ってくれよ。
Ya. 俺たちどうやって巨人は巨人の救出する。お前は南にある撤退時の飛行船まで行くんだ。いや、私も行く。私はパルコを巻き込んだ。挙句何度も助けられた。 Ah. 成績トップの私があいつに助けられてばかりで我先に逃げるなんて。襲撃だろう。君を助けに来たのかもな。マーレ軍がそんなことするわけありません。エルディア人を救出するなんて。だが君の帰りを待つ家族はいるんだろう。この日を逃したら一生帰れないぞ。化け物になる。Benar-benar. 娘たちには伝えたいことがまだまだあったのにな。死んでも当然だ。おい、止まれ。ここは我々イェーガー派の支配下にある。勝手な真似を。ヒクが訓練よ。俺たちがイェーガー様を助けに行くんだ。 Nah, dengerin Jaeger. 命がけで阻止するつもりか。全てのローを解除しろ。そうですか。ここに行く。 Oh, dia masih hidup toh? Si instruktur ini ya? 私のことはいい。行け。まだまだボケておらんぞ。ただ少々飲みすぎてしまうての。敵の策にかかった飲みすけどもは走り続け、前線で侵略者を迎え撃つ。 Dipisahin ya? 嬉しいです。また同じ志を持ってあなたと一緒に戦えるなんて。そう。そのマフラー置いていくんですか？置いていく。 Yo. Gila. Psycho sih kayaknya si Yelena ini, ampun. Sebuah kehancuran. Yo, ini masih aja Rainer ya. Ya ampun. Hey, why would you make such a face? Itu kenapa? エレンとジークを助けてください。信じていますよ。出てきた。街中火の海じゃないか。これじゃ逃げ場が。何言ってんだ。戦え。どうした。まずい。見つかった。アニです。そうだ。さあ来るんだ。マーレの捕虜め。俺はこの捕虜を民家に拘束してくる。俺たちは先に行くぞ。遅れるなよ。やるしかない。待って。捕
子供が来る場所じゃない。家に帰るな。いつもナイルさん、ありがとう。切ってみた。ガビ、どうして敵を信じたんだ？いや、こっちです。ここなら火は回ってきません。そうやね。出口は炎で塞がれてしまう。戦闘が終わるまでこの辺に隠れましょう。逃げ出せたいかね。あんたいるから大丈夫や。たぶん死ぬ。Ah. おい。お姉ちゃんを殺したやつのことなんか心配する。私は殺してやりたい。この島にも人がいる。 Yeah, finally. ライナーの気持ちが分かった。私たちは見たわけでもない人たちを一方的に悪魔だと決めつけて、ずっと同じことを繰り返してる。襲撃に加担している。病院の少尉軍人がエレン・イェーガーだと知る。 Yeah. 手紙を区外のポストから彼の仲間に送り続けて、レベリオで大勢殺された。だからウドとルフィアも俺のせいで死んだ。そう。あとお前が好きだ。 Eh, kok tiba-tiba confess? 鎧の巨人を継承してほしくないから戦士候補生になった。俺と結婚してずっと幸せでいるためにお前に長生きしてほしかった。何言ってんの？俺は巨人になっちまうかもしれないから。もういいのかな。 Oh iya sih bener ya. お前が脊髄液を飲んだことをジークさんが知れば叫びを阻止できるかもしれない。 Waduh. Oke. Tidak ada yang bisa mengganggu selain Eren ya. もうすぐだ。あともう少しで俺たちの夢が叶う。もう少しで。あれは射撃の巨人。そんなところでやられたのか。ピークちゃん。 Oh. ようやく追いついたと思ったんだが、誰が仕留めた？え？お前らがやったんだ。 No? Oh, cuma tubuhnya doang. Iya. No, they can't be. It can't be. Aduh, udah hampir dekat loh padahal. Terus lanjutin aja ya, Eren. Eren, lanjutin aja please. Okay, so that's for episode 18, episode 18. Aduh, sumpah ini makin menegangkan ya, makin menegangkan dan sekaligus kayak aduh nggak ngerti lagi udah.
Oke, so itu dia. Jadi bisa dibilang kayak apa ya? Sumpah sih ini bingung ya, jadi bingung mau ngomong apa karena sebenarnya udah ini semua sih di sana ya, maksudnya udah tersedia semua ini informasinya. Jadi sedikit lagi Aaron tuh bakal bisa nyentuh si siapa sih Zeke gitu ya. Aku nggak tahu sih, aku kayaknya setuju sih dengan adanya rambling ini, nggak tahu kenapa sih, karena kayaknya sih apa ya, udah capek lah gitu ngelihat mereka struggle fighting kayak gitu ya. Biarkan mereka beristirahat dengan tenang gitu setidaknya gitu kan ya. Dan aku nggak tahu juga sih apakah ada jaminan kalau setelah dengan Eren melakukan rambling itu ya dia bakal apa ya, bisa dibilang kayak dia bakal melindungi semua orang di pulau ini tuh ya. Emang nggak ada jaminan sih, tapi setidaknya tuh aku nggak tahu kenapa sih aku pingin ada gitu rambling karena pengen mengakhiri semua ini. Nggak tahu ya kenapa gitu ya, maksudnya kenapa tiba-tiba aku jadi kayak sepemikiran sama Eren gitu kan. Tapi masalahnya aku tuh juga nggak pingin kalau misalkan bakal nggak ada anak-anak lagi di sini dan bakal nggak ada keturunan lagi gitu ya. Maksudnya kan nggak mungkin semuanya isinya orang-orang tua semua gitu kan ya di dunia gitu kan maksudnya. So jadi kayaknya tapi aku masih bingung sih sama, I'm still confused with the girl that Zeke met before. Jadi apakah she is a Ymir gitu, maksudnya the one that apa ya, bisa dibilang kayak orang yang pertama kali Ymir ketemu Royal Blood, tapi yang pertama kali ketemu sama kontak sama Titan kayak gitu, atau bagaimana gitu kan ya maksudnya. Dan itu nasibnya Hanji sama Levi gimana please. Itu pasti Hanji tuh nolongin Levi sih, bisa dibilang Hanji nolongin Levi. Dan I'm getting so excited and curious about the next episode gitu ya. Ya I know rumbling will be happen gitu, karena dari openingnya aja sih ya udah ada sih, openingnya aja tuh rumbling gitu ya, rumbling gitu kan. Jadi I know this is gonna be happen, but until or after that what will happen again gitu, maksudnya setelah itu apa gitu yang bakal terjadi gitu kan ya. Apakah nanti itu Eren bakal menyelamatkan semuanya terus, atau Eren bakal mati di sana, atau nanti harus ada seseorang yang membunuh Eren gitu, atau bagaimana gitu ya. Oke, so I'm getting so curious, bener-bener kayak penasaran banget sih bisa dibilang sih. Oke, paling segitu aja. Oke, that's for today. We're gonna continue for another 4 episodes in the next meeting, So yeah, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel too. So yeah, thank you.